Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aiman, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Baik, sihat walafiat, alhamdulillah. Okay. Dr Har, apa khabar? Uh, I think slowly and steadily, the stamina tu lakutnya. Kena perlahan. Macam tadi pergi beli-beli barang sikit dekat aisles supermarket tu pun rasa macam penat. Macam kat Ustaz Dumil lah balik pun kan. Selalu tu kalau beli-beli barang tu tak ada penat dia kan. So tapi slowly lah kot ya. Okay, so I think tajuk kita hari ni, Aiman macam mana, sihat ya anak-anak semua? Alhamdulillah. Yusof ada sniffles dah seminggu dah, but nothing alarming. Dia demam apa tak ada, just hingus je. So it has been going on for about a week. Tapi mood dia okay, makan dia okay, everything okay. So Dr. Har mungkin selalu Dr. Har advice yang family with young children ni, you must have hand wash lotion tu in all the sinks so that you need to wash hand. Memang kena basuh tangan selalu. That's the key Yes, because tangan kita ni memang banyak ni. So Dr. sendiri pun rasa macam masa I have my two sifat dengan Syamil tu, the advice wasn't so ni lah. Tapi lepas tu the paper, kalau the pediatrician would always tell you that hand washing is all you need to do and do it very often. So masa dinner, Dr. memang semua sinki kat rumah ni memang ada hand wash sampai sekarang. Jadi bila dia hand wash, your hands ke ataupun the child's hands? Kita punya, kita yang handle dia tu, kan? Jadi bila ada hand wash tu, so everybody would make a habit of basuh tangan lah kan. Dia orang pun kita ajar. And Dina anak Dr. yang paling jarang demam. Dia macam agaknya when we handle her tu, tangan kita memang bersih kan. So memang, and I actually advise that to my anak-anak buah, my adik I masa tu, anak-anak dia PhD juga, and selalulah seorang ni demam, seorang tu demam. Cuba just increase your hand washing. That's interesting. Tak pernah try lagi. We always thought that we have to, make sure dia clean, make sure dia never thought that kita yang nak kena. And everyone else dekat rumah tu yang handle dia. So cara dia memang letakkan hand wash dekat situ. Kalau tadika pun kita advise, all the sink dekat your kindergarten ke apa semua tu, mesti ada hand wash. Tapi anak Dr. jadinya bila pergi mana-mana cari hand wash. So kalau pergi tempat makan tak ada hand wash, punya susah hati lah. Betul pergi rumah tok, pergi that's a good problem to have kot. Pergi rumah cousin ni semua kata, Umi, there's no hand wash. Okay, tak apa dulu. Jadi tapi dia thank you. I will try that. Tak pernah try lagi. Okay, dia jadi macam tu pula kan. So anyway, I think tajuk kita tentang wholehearted living. Minggu lepas I dengar balik lah kan. I think kita banyak bincang tentang my experience about masuk work tu lah and mainly we are discussing about vulnerability. So Dr. Har rasa after I have to face, kita berdepan dengan ajal tu, dia memang I discovered that death is our most vulnerable reality. Yes. Dia kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang akan yang bernyawa ni pasti akan merasai mati, dan mungkin kita sangat vulnerable sebab kita tak tahu what will happen. Orang yang dah meninggalkan kita, dia tak balik nak cerita lah. Macam kalau kita pergi Mekah ke Umrah atau pergi holiday kat mana, dia balik tu dia cerita. So kita tahu, tapi orang-orang yang telah meninggalkan kita, pulang ke rahmatullah tu, dia tak cerita. So kita mendengar cerita-cerita yang sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, macam mana, dan kita selalu rasa macam we are not ready for it. Jadi dan Dr. Har rasa Dr. Har ada mention sikit tentang makna kematian tu pada hidup Dr. Har. Ingat yang muda-muda tu
Kita kasi orang lain aja yang mati kan, kita belum lagi. And then I'm a doctor, so kematian tu jadi macam something yang part of my job. Jadi ada desensitized tu kan. Jadi macam mangli sikit. Which is not good lah sebenarnya. Tapi lepas tu at the age of 30 itu, I lost my brother, lost my own son, lost my another brother juga. So and then tengok banyak tanggungjawab semua tu, start to feel that ya Allah panjangkan usiaku. Masa tu Dr. rasa my prayer was that. Ya? Tetapi lepas 40 tu, of course Dr. balik pergi haji umur 40 kan, Aiman balik tu Dr. rasa apa legacy Dr. kalau lah misalnya Allah nak ambil nyawa Dr. hari ni. Macam tu kan. So yang banyak baca doa surah Al-Ahqaf ayat 15 tu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati. Ini untuk ilaika wa inni minal muslimin. So dekat situ adanya kita tahu bahawa nikmat yang kita dapat ni datang daripada siapa tu Yusuf? Datang daripada nikmat yang Allah bagi kat datuk nenek kita, mak ayah kita. Kemudian kita juga kena pastikan islah itu berlaku juga pada anak-anak kita. Jadi tapi after 50 tu Dr. rasa memang dah jadi satu yang wajib mesti untuk ni. Jadi Dr. rasa this is quite interesting to actually discuss on death. So at this point di mana setahun ni kita cakap tentang vulnerability kita sebenarnya kan, jadi Dr. rasa kali ni kita mungkin huraikan betul-betul apa dia wholehearted living. Dr. terjemahan dia macam apa? Hidup sepenuh jiwa dan raga. Hidup sepenuh hati. Lebih kurang sepenuh macam hati. tu lah kalau nak translate. The closest that we can get lah. Hidup sepenuh jiwa kan maknanya. Agaknya kalau jiwa je pun Dr. rasa mungkin lagi ni jiwa dan raga gitu kan. Kalau Jiwa kita kan betul, jiwa tu dalam internal, raga tu is our physical ni. Jadi okay, so maybe Aiman nak buka dulu tentang wholehearted living ni. Yes. Silakan. So seperti mana yang sebelum-sebelum ni tema kita pasal vulnerability ni kita banyak refer kepada Dr. Brené Brown punya seminal work lah, Daring Greatly. Dan sejajar juga dengan tema itu, Dr. Brené Brown juga ada tulis pasal wholehearted living dalam buku dia The Gifts of Imperfection. Saya dengar dia punya audiobook. Tak baca buku dia. Tapi saya dengar dia punya audiobook. Dan ada one of the readers, I think one of the readers kot, dia macam distillkan daripada buku tersebut 10 guidepost untuk nak bincang tentang wholehearted living. Ini daripada buku The Gifts of Imperfection. So 10 guidepost ni bila saya baca kan, it is something yang saya rasa kita semua boleh relate. Salah satu dari 10 ni kita boleh relate. Definitely. Contoh. Okay, number 1, what people think. Dia start dengan benda yang kita risaukan dulu. What people think. 1. Number 2, perfectionism. 2. 3, numbing and powerlessness. Ni bila kita rasa nak give up dah. 4, scared of the dark. Literally and metaphorically. Scared of the dark. Number 5, the need for certainty. Number 6, comparison. Ni kalau cakap pasal nak berkahwin kan, banyak comparison problem. 7, exhaustion as a status symbol and productivity as self-worth. Contohnya like dia rasa kalau dia ada free time tu dia rasa bersalah, dia kena exhaust themselves. Nak rasa macam I'm worthwhile. Anxiety as a lifestyle, ini quite interesting. Anxiety as a lifestyle. Self-doubt and this, orang kata you're supposed to be like this, you're supposed to be like that, supposed to. And last kali nombor 10, always be in control. So ini 10 benda yang menghalang kita daripada wholehearted living tu. Right? And daripada 10 benda ni dia ada remedy dia. Dia macam lebih kurang macam 4 horsemen of the apocalypse kan. Dia ada 4 antidote dia. So to battle what people think, you need authenticity. Cultivate authenticity. Originality kan. Originality, yes. To be honest.
tak bermakna kita kena main cakap saja. Oh, I'm being authentic. Kena juga ada limits of respect. Tetapi untuk nak go against who you are as authentic self tu, itu yang akan menghalang kita daripada wholehearted living. Bila mana contohnya kita begitu takut tentang apa orang cakap, sampaikan diri kita yang sebenar tu terhalang. Ada satu contoh yang berlaku very recently, di mana ada seorang parent ni, ini case tadika by the way. So yang pakai baju combo dah tu Serayan. Saya tu Dr. Har, esok ada konvo. Masya Allah, dekat mana? UUM? Master in Counselling, esok combo dia. Tahniah, Alhamdulillah. Tu buat kepala dia tu, Masya Allah. Okey, sidang pagi ke petang, Aiman? Sidang pagi ke petang? Pagi. Me and Mira saja yang pergi, anak-anak hantar taska and sekolah. So. Okey, Alhamdulillah, tahniah. Okay. You pergi sekolah? Tapi siapa ambil? Tak apalah, uncle ada. Tak apa, tu cerita lain. Oh, kau nak cakap? Ya, Kemal. So this parent, dia tak nak keluarkan anak dia daripada tadika kami sebab anak dia doing well emotionally, physically, mentally. So progressing banyak lah. Tapi sebab tadika kami tak adalah macam kelas mengaji ke apa, tak ada, because it's a play school, right? So you come to play. Yeah. So dia rasa macam pressure daripada orang lain tu menyebabkan dia keluarkan anak dia, even though dia tak nak. Dia nampak anak dia is doing very well, age 4, age 5. So that's an example of, because dia takut apa orang cakap. Orang kata, kenapa anak kau tak boleh baca lagi? Kenapa anak kau masih lagi tak boleh baca? So dia rasa macam something wrong di situ. Padahal authentically dia tahu developmentally anak dia is doing okay. Right? Tak ada milestone yang terlepas pun sebenarnya if you look at dia punya developmental milestone. Tapi sebab what people think, dia lari daripada apa yang authentic diri dia tu and dia keluarkan anak dia. This is just an example yang saya baru terfikir pasal baru jadi baru jadi. So and there are 9 more, but I would love to know your take jugalah in each of these 10 guideposts ni yang Dr. Brené Brown dah outline. But I'm curious juga Dr. Har, you being the person you are, dah like 30 something years berkhidmat, pension and everything. At this stage in your life, do you still affected by what people think? Are they still affected? Ada. That's an interesting question. Dr. jawab yang tu dululah kan ya. Dr. rasa macam walaupun macam mana kita ni pun, kita memang akan ada that fixed mindset within our brain tu kan. And Dr. baru cakap tentang resetting mindset dalam usrah dengan my sister's alumni lah kan. I remind myself that there's no Dr. Karadwak dia selalu ingatkan, dia takut sangat kita yang macam false mindset ni. Dia kata macam you might think that you have all the growth mindset as an individual semuanya, so and then that person is actually having a fixed mindset. Dia bukan gitu. Every one of us, kita memang ada part yang memang kita dah growth dah, and then ada part yang masih lagi fixed mindset. So Dr. Han nak jawab soalan Aiman tu mungkin on the part where I have my fixed mindset yang dominant lagi on those area, then of course I might not be living wholeheartedly there. Sebab Dr. Han nampak wholehearted living ni dia kena ada agile mindset. Dia panggil agile mindset tu, growth mindset is one of it. Okay, jadi macam at this age pun, of course I discover so many new things juga yang I tak tahu sebelum ni, because I've never been 57, I've never been yelah macam last week kita discuss, I've never been ill, so severely macam yang baru ni. So those are things yang Dr. Har nampak, okay, I need to address it, because this is area yang Dr. Har belum nak boleh wholeheartedly, apa orang kata, bring myself to that level. Now wholehearted living ni Dr. Har rasa macam
selalu kan Dr. Har kata kita describe and define, tapi kita kena define juga dia punya kontra dia tu. Dia Opposite, punya bukan Yeah. sinonim, dia antonym dia tu kan. So Dr. Har rasa wholehearted living ni lawan dia adalah living pretentiously, living in a fake world, living macam yelah you are always very concerned about apa orang kata, cukup tak ni, yelah benda banyak uncertainty kan. Jadi so you decided to maybe macam tadi tu parents tadi kan, they know very well deep inside that anak dia seronok sekolah tempat Aiman tu, tapi dia mungkin tak dapat nak withstand people punya pressure tu. So the only way to do that is actually to letak anak dia kat tempat lain, and dia tahulah dia pun sendiri tak happy, anak tu pun juga tak happy, but well agaknya that is how we survive in this world. Jadi living dengan keadaan yang begitu, dia ada kesan dalam diri kita. Nah, kalau kita saya suka tahu tengok kalau misalnya dokumentari ni, series yang pasal living in the mountains, macam where you have to be very much just at the mercy of the nature contohnya kan. Ada satu tahu dekat History Channel tu Alone, dia macam dia letak dalam 10 orang ni dekat area, and they have to stay there and then tengok berapa lama dia boleh tahan. So masa tu you that is really authentic lah tau. You kena depends kat yourself, and of course kalau you believe in God, dekat Tuhan. Kalau tak pun you rasa the mother nature. So diorang kan bila katalah they have to find food kan, itu je kerja diorang, find food, protein, they calculated their calories. Dan kalau dia dapat seekor bangkai tupai lah, kalau kita bangkai tak boleh makan, tapi diorang kan, because this is in Alaska kan, jadi dia buat dia punya jerat tu dapat tangkap seekor tupai, and you know how skinny tupai is, tapi dia buatkan sup, and then dia bakar, and then masa dia dapat tu dia so thankful, and I said, oh, insyaAllah, we might not have that anymore because kita dah ada banyak sangat layers ni. Okay, so I'm not saying that when you want to you have wholehearted living kena duduk kat Alaska tu, tidak, bukan duduk dalam hutan tu, tidak. Tapi I think satu lagi wholehearted learning ni is when you touch base, you are grounded, kan, as compared to maybe hidup dengan penuh kepura-puraan tu, yang mana dia sebenarnya ada impak yang mendalam kepada diri kita sendiri. Okay, so wholehearted living ni Dr. Har nampak kalau Brené Brown dia cakap this is about engaging our life from a place of worthiness. This is important sebabnya dalam buku Dari, hingga tu dia cakap pasal kita ni selalu rasa kita hyper aware of lack. Kita selalu rasa kita compare ourselves kan dengan orang ada kita tak ada. Kan macam mana ni? And then kalau tengok kan, bukan saja kita compare, kita jadi macam powerless sebab ada banyak benda is out of our control. Jadi kita hidup dalam keadaan kepura-puraan tu. Okay? And to be honest sebenarnya kan, bila Dr. baca betul-betul wholehearted living ni, actually ini this is a Islamic way of life tau. Islam will actually make you live wholeheartedly. Dia kata the only way to live wholeheartedly is to cultivate the courage to be vulnerable. And I think ini sebenarnya hubungan yang sangat unik antara hamba dengan pencipta dia. When you know that nothing that you have is actually yours. Of course you feel lost lah kalau macam tu. And then you rasa macam, so vulnerable. Tapi bila you rasa vulnerable tu, you kena depend kat somebody, and this is when you need God. And dalam konteks kita tahu Allah tu dengan segala sifat kesempurnaan dia tu, so from feeling very vulnerable and weak and uncertain, you become, yang kat sini Dr. Har rasa wholehearted living ni macam yang Rasulullah kata, ajabal amril mu'min, ajaib kehidupan orang beriman tu. Semuanya baik kerana dia beriman. Kalau dia diberikan nikmat, dia syukur, tu baik untuk dia. Kalau dia ditimpa musibah, dia sabar, itu juga baik untuk dia.
So, cumanya I think kita cuba kupas tu daripada Brainy ni. Brainy kata dia ada 3 C kan untuk wholehearted living: courage, compassion and connection. So Dr. Har yang paling susah actually courage lah. Courage tu, courage apa? Courage untuk face with the vulnerability. Mengaku kita ada 5 waktu sehari semalam tu untuk sujud pada Allah tu, kata, ya Allah, I'm so vulnerable, I'm so powerless, but I'm depending on you and you are the most powerful. Kan? Dan Dr. Har kata betul lah ya. Apa yang dalam bulan ni tengok setiap hari tengok bagaimana brothers and sisters kat Palestin, kat Gaza face dia punya hardship kan. Dr. Har rasa memang dia berkadar terus dengan iman itulah. So I think basically wholehearted living ni is the product of life kalau kita memang betul-betul bergantung hanya pada Allah, dan kita akan jadi authentic, kita jadi original. Kita ada self compassion. Tu kalau misalnya Dr. Har tengok daripada yang 10 tadi man, dia buat macam ni, you let go of this, and you will actually cultivate this. Macam tu. So you kena let go what people think of you, and then you will cultivate authenticity. Kalau you tak boleh let go what people think of you, you memang hidup dalam kepura-puraan aje lah, fake aje, kan. You let go of perfectionism, which is actually semalam aku dah baca. Perfectionism ni is the worst self-abuse tau. Tak ada lagi self-abuse yang lagi teruk daripada perfectionism ni. It is. That makes sense. It is. So when you let perfectionism, you can actually become compassionate to yourself. Okay? And then when you let go of this numbing and feeling very powerless ni, sampai you rasa macam tak tahu nak buat apa gitu kan, you become resilient. you bounce back. When you let go of scarcity and fear of the dark ni kan, semuanya tak cukup, apa nak jadi nanti ni, you become, you cultivate gratitude and joy. Dan tak terasa je Allah kan, bestnya. Okay, when you let go of the need for certainty, macam kita lah, kita control freak kan, everything mesti jadi macam ni gitu, then you cultivate intuitions and trusting faith. This is the time where you tawakal. You buat sebaik mungkin, tapi the hasil dia tu Allah yang tentukan, kan. Now, letting go of comparison tadi, you become creative, you become genuine, you become original kan. When you let go of exhaustion as a status symbol and productivity as self-worth, ni untuk orang yang workaholic lah ni. When you let go of this, penat, you can say, you can cultivate play and rest. And when you let go of anxiety as a lifestyle, you become calm and you can cultivate stillness, peace. When you let go of self-doubt and all this supposed to like this, supposed to like that, kan, then you actually cultivate meaningful work. You start to appreciate what you have. And finally, kan, when you let go of being cool and always in control ni, nak macho je, control macho tu, then you can become yourself. You can laugh, you can dance like nobody's watching. you can sing even though sumbang ke apa ke kan. So I think this is the life yang kita sebenarnya dah lama kita tak most of our problem agaknya coming from this lah, of not being able to let go of all this thing ni. Okay, Man, back to you. There's one thing dan yang timbul dalam kepala bila Dr. Har bercerita pasal authentic tu kan. And when you go through all the list of 10 things tu, dah cabut. Alamak. Wow. Wah, Ryan, cantik lah tu motorboard tu. I never seen. Okay. Okay. Tercabut wayang mikrofon pula dah. Okay. Oh, when you were talking about authenticity, about living ikut apa yang orang fikir lah, having this comparison, it feels like you berada dalam this man-made prison tau. That's what it feels like you were describing it kan. And there's one
that comes to mind when you say authentic, that is fitrah. And when the closer you are to your fitrah, the closer you are to authenticity. Sebab Betul. the 10 things yang kita cakap tadi tu kan, bila saya tengok balik kan, it's all like macam tether. You know what a tether is kan? Macam a balloon is tethered to the ground with a string tu kan. Dia macam yang tether kita kepada dunia ni is these 10 things. What people think, perfectionism, kerisauan. And if we can untether these things daripada benda duniawi ini, we can be closer to the fitrah and cultivate the wholehearted living yang kita cakap ni kan. So dekat mama. So that's the one thing yang timbul dalam kepala saya lah bila doktor sebut pasal authenticity tu. I just thought about fitrah je. The further away you move from fitrah, the harder it is for you to be wholehearted. And somehow dengan the kind of, I don't know, social trends that we see right now is macam pulling us away further and further daripada fitrah kita tu. And the kind of lifestyle that we, bila you mention like living in Alaska or semua kan, I'm not saying that we have to go back there kan, but it is, we are moving a bit away from that kind of living kan, closer to the nature semua tu. So yeah, fitrah, that's one thing that I'm thinking about lah, fitrah tu. And to reflect back how closer am I to my own fitrah, and the challenge it is untuk nak just stay true tu. Because somehow kadang-kadang the life yang kita sedang, you know, lead right now, it's pulling us away from the fitrah. Sometimes without even us realizing it. We may be doing, let's say, the work that we're doing right now, bagi ceramah, cakap-cakap dekat orang kan. Even in this moment pun, tengah cakap ceramah dekat orang, something about us is away from the fitrah. Let's say for example, tengah ceramah pasal agama ni, ceramah pasal agama, but then you cultivate love of money and fame. Tiba pula kan, padahal kita tengah ceramah pasal agama, pasal akhirat kan. So it's really a challenge to always be mindful lah, I guess. And also a challenge to speak while your child is calling you. Okay, tak apa Man, handle dia orang dulu. Nohana ni dia tanya macam mana nak let go, satu. So tu Dr. nak ucap terima kasih lah Surya Putri, Niza kata tahniah dekat Aiman dapat master tu, insyaAllah next one is PhD. Dan Surya kata terima kasih saya akan coffee talk ni, sharing yang sangat bermanfaat, Alhamdulillah ya. Listening this live with my last minute RPH for tomorrow. Apa dia RPH? Sorry. Sorry Amin. I don't know what RPH means. I don't know. RPH. Maybe you want to let us know Amin. Lepas tu Nohana dia tanya macam mana nak let go, and then Pak Ik kata I pun lose confidence bila compare dengan orang. Betul kan Pak Ik? Duk compare dengan orang. Bukan kadang tu kita compare diri sendiri, orang lain mau compare juga, especially mak ayah lah kan. Kenapa kamu tak macam abang? Apa kan? So kita pun rasa lah kan ya. Siti Aminah kata Assalamualaikum Dr. Har, Tuan Aiman. Macam mana untuk living wholeheartedly namun sentiasa muhasabah diri? Okey. Soalan-soalan ni Dr. Har rasa mungkin kita boleh jawab secara kita bincang ni. Dr. Har rasa Siti Aminah, dia sebenarnya living wholeheartedly ni, kita boleh live wholeheartedly bila kita banyak muhasabah diri. Without it, kita mungkin tadilah cepat sangat tersasar, terlencong gitu, dan juga tak perasan yang kita sebenarnya jauh daripada tu. So I think memang kena muhasabah. Dia tak boleh separate kan. I think kalau tak muhasabah diri, chances that kita akan hidup secara pura-pura tadilah, duk compare dengan orang kan. So muhasabah tu to me is a part of strategi untuk wholehearted living. Rancangan pembelajaran harian cikgu lah kot. Itu ke RPH. Sambil-sambil dia buat RPH dia dengar. Okay, hopefully membantulah Amin. Cikgu Amin kita.
at least dia to me kan, terima kasih Nur Ahmad ya, dan okay, macam mana nak let go, macam mana nak let go tu. Doktor rasa dalam cerita yang doktor, kalau misalnya siapa yang ada kesempatan untuk dengar yang last week, doktor cerita pasal satu yang panggil near death experience kan, bila kita berfikir mungkin ini hari terakhir kita datang ke bumi ni, jadi kita sebenarnya mungkin yang buatkan kita tak nak lagi mati bersama tu sebab kita banyak lagi string attached tadi tu. Dan mungkin dalam Wholehearted living ni dia digambarkan sebagai 10 benda tadi itulah. Dan kalau misalnya kita tidak belajar, memang kena belajar ya Hana, naturally kita mungkin cling to benda-benda yang tadilah ya, what people say, because those are things yang make us vulnerable. Kita actually kan kita buat semua tu kerana kita vulnerable and we do not want to look vulnerable. Kita tak nak orang anggap kita lemah, kita orang anggap kita ni yalah not good enough. Kadang orang rasa okey lah, kita lah sendiri pula yang rasa we are not good enough. This is apa yang Brené Brown kata, the culture of scarcity tu. We are so hyper aware of lack, apa benda yang ni, and then kita jadi kurang mensyukuri apa yang kita ada tu. Jadi semuanya kita complain aja, dan of course kita become anxious ya, sebab kita tak boleh nak control certain thing. Jadi akhirnya kita ada impact pada kesihatan mental kita. Jadi letting go ni mungkin kita memang kena tukar mindset kita. Satunya tu ialah tadi yang Dr. cakap, nothing yang kita ada ni Hana kita punya sebenarnya. So clinging to what yang bukan kita punya ni yang buatkan jadi susah kita kan. So in fact ada benda yang memang kita kena let go dah. Dan dalam konteks sini kita mungkin sentiasa kena ingatkan muhasabah ya Aminah. Kita ni selalu rasa benda yang kita ada ni kita punya. Sedangkan kita pinjam semua ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebagai pemiliknya, dia boleh ambil anytime. Dia tak payah tanya tau, Aiman you dah okey ke, dah habis dah guna mata ni, I nak ambil ni. Dia tak tanya kita because itu dia punya. So knowing that this is not all yours kan Hana, that actually make it easier to let go. Dalam Dr. Har punya reflection minggu lepas, I think I have prepared to let go. Maksud dia macam of course lah ya, dengan orang-orang yang rapat dengan Dr. Har kan. So how do I let go my husband contohnya in order for me to die peacefully agaknya kan. So Dr. Har kena yalah, memanglah kita sayang ya, dia lah kawan kita, dia lah sahabat kita kan ya. Tapi kalau tak dia kan Dr. Har pergi dulu, Dr. Har memang kena izinkan dia untuk go on with his life without me kan. Jadi that is unconditional love lah. So that is part of it. Letting go of my children juga is by telling them that I'm not going to be here forever for them, so they need to learn how to live without me gitu kan. Jadi when the day finally comes to where memang kita kena dipanggil pulang tu, mungkin tak banyak lah yang string kita yang attached tu kan ya. Tapi I think this also goes with umur juga Hana. So when you are young kan, macam less than 40 tu, I think letting go is not easy. Tapi when you have reached my age gitu kan, agaknya kita pun dah come to term ya, that benda-benda ni semua, because we've seen it all kan. Orang yang hari ni nampak sihat, esok Allah uji pula tak ada dah, ataupun hari ni kaya-kaya, tengok bulan depan dah jatuh bankrupt pula. So agaknya ya, I have seen enough to remind me that these are all not yours. Ya gitu. Main ada nak jawab Main? Yeah, about the whole how to let go thing. I think the first C you mentioned, courage, to really rings a bell with me lah personally, because it's courage ni dia bukannya like you kena tunggu courage sampai baru nak courageous. It's to show courage when you least have it, the courage tu. That's when it counts the most. That's when it counts the most kan. Bila you paling vulnerable, bila you paling rasa the anxiety tu paling membuat-buat, that's when you have to show courage
in whatever form that you can master lah. Like for example, kalau katakanlah you need to have that difficult conversation with your parents, for example, kan. It takes courage untuk nak bagi tahu, mak, sebenarnya ini yang berlaku, ini yang saya rasa, It takes courage because dia punya byproduct of wholehearted living adalah truth will come out, and truth is not always pleasant. Kadang-kadang the truth tu will come out in the form of pain. Like kita mungkin cakap something, let's say to our mother, real case by the way, mother maybe treat us in a certain way, sampaikan kita umur 30 masih trauma dengan bagaimana mak treat kita. One day maybe we have to talk to your mother about this, kan? To not to salahkan dia atau bash dia, but she needs to know that this is what's happening inside, and that truth yang come out tu, the byproduct of it could be pain. And part of vulnerability juga adalah to see your loved one in pain, which nobody wants. Nobody wants that. Another example would be a husband nak bagi tahu dekat wife dia yang actually, you know, I'm struggling right now financially speaking. That takes a lot of courage juga dekat situ. So letting go ni, if you can have that courage untuk nak face the truth yang kita duk elak selama ni tu, that could be a good first step lah. I would say, because I am struggling with courage in many ways lah, many ways, personally, professionally, nak bagi tahu, nak you know, be honest, because people see you, you know, as a public figure, you know, you speak well, you nampak macam everything is like all together, right? But they don't know, we as a human being, we have our struggles definitely. And to be courageous untuk nak bagi tahu kepada our friend, family, our wife, our husband yang actually we are struggling to, that takes a lot. And if we can do that, at least like kita boleh inch closer kepada authenticity tu. Because I still remember my teacher lah dekat university cakap, one of the best, like boleh kata, saya guna bahasa saya lah, nikmat atas muka bumi ni, one of the best nikmat atas muka bumi ni is when you show your true self and orang tu still accept you. Itu like salah satu nikmat dunia lah. Ini perkataan saya lah. Dia bukan Muslim, dia bercakap benda lain lah. But I would say, I would interpret that as salah satu nikmat dunia, you know. You show your true self, like all the scars, the bruises and all the thing. And dia masih dia kata, yeah, I still accept you as who you are. That could be showing our true self to our parents ke, our loved ones ke, friends ke, close family member ke. It's tough because you don't know how they're going to react. They could accept you. Ada juga kemungkinan they will not. But if you don't try, you'll never know. Itu yang courage tu. In the face of uncertainty tu, can you do it? So for Hana, is it? Yeah, Hana yang bertanya tu, that could be one that you can start with lah. The courage to face the truth tu yang kita duk elak selama ni tu. Because for a lot of, like, I don't know for you Dr. Har, but for a lot of my followers yang rata-rata umur 20-an, 30-an, most of them, I would say, kan Dr. Har, they know what they should do. They know what they should do. Kadang dia tanya, Brother Aiman, apa saya patut buat? But bila saya investigate, they actually already know dah apa dia yang patut buat. It's just the courage to do it tu. The courage to do it tu yang dia orang tak ada. Right. I would say start there lah. Yeah, I think that one yang seorang tanya ni, Putri, Surya Putri. Dia kata, Surya Putri, adakah ya. circle kita mempengaruhi istiqamah kita ni? I would say, yalah, yang untuk live a wholehearted living ni. Definitely your circle tu will influence. Sebab kat situ tu lah you compare, kat situ lah you become perfectionist. That is, dengan circle tu lah you have your expectation semua kan. Jadi kalau your circle tu juga mungkin understand wholehearted living and wanted to live authentically and originally, so you might be able to get support lah from that circle. Tapi kalau circle tu sebenarnya masih lagi tak boleh let go 10 benda tu, so you are definitely, bukan senang lah sebenarnya kan untuk break through from that circle. To my answer. Aiman, your take on I would say the same, yes. Tetapi be prepared. If you want more authenticity in your circle, macam tadilah, you're gonna be faced with more truth. And betul. the truth can be unpleasant kan.
Katakanlah kita rasa macam, oh, I want more authentic friends. Well, you're gonna have authentic friends yang akan bagi tahu you when you do something wrong. You bersedia tak nak receive that feedback, right? Because some people are not ready for that, so they just fill up their circle with yes men yang akan puji je dia, yang akan adore je dia, kan? So you don't want like fans around you, even though we appreciate our fans, but you don't want them to be always around you. You put yourself on a pedestal. You want to have people yang balance, yang akan bagi tahu, hey Aiman, you did something wrong over there, that's not right. You need that. Tapi nak dengar tu susah, because that's like will bruise your ego bila dengar macam, aku buat benda salah ke? Aku Aiman Azlan kot. So you have that ego ringing in your ears, kan? So yes, your circle ada influence, definitely. Especially like speaking for myself lah, being a person yang in the public eye, you need people around you yang akan bagi tahu yang okay, this is right, this is wrong. You don't want people around you yang sentiasa just yeah Aiman, yeah you did something. You don't want to do that all the time. But the price you pay is bila you have somebody yang tell the truth can hurt, but you need to say thank you. So if you're prepared to do that, yeah sure, you can have more authentic friends lah, but you have to be prepared for that. Face your own vulnerability untuk nak mengaku aku buat silap. Oh yes, you're right, I'm wrong. But that's the price of being authentic and to live around authentic people. Okay, my take macam ni juga. You see, vulnerability ni we're talking about it within us. Tapi you must realize orang keliling you pun ada vulnerability dia juga kan. So dia kata the paradox of vulnerability ni dia mencerita. Vulnerability is the last thing I want you to see in me, Aiman. But the first thing I look for in you. That is so true. Especially on social media kan. So true. Yeah, tapi kan Putri tadi kalau you tengok, if you are ready to sort of you have this trustworthy circle kan, where you can open up and become courageous to tell people benda-benda yang selalunya orang lain tak tahu tu. We must also remember ada orang dia tak ready for that. Yang tu Brené Brown dia memang macam tadilah, sama ada you will get the truth from somebody yang which is pahit lah kan ataupun you will get this reaction where people macam tak ready and dia macam terkejut tau. And this is what they call as floodlighting, silau. Imagine dalam hubungan kita ni, kita selalu tak go into yang kat bawah-bawah kapet, dekat ceruk-ceruk tu, tak tau. And then mostly kita punya friendship ni semuanya elok je kan. Kita dekat this masyarakat kita ni, kita kalau boleh jangan rock the boat, jangan rock the boat, rock the boat. Jadinya kita elok je lah semuanya. Tapi dia ibarat duduk dalam satu bilik, kita berinteraksi. So dia bilik tu kelam, kelam, tak ada lampu je. Jadi tiba-tiba kita nak open up ourselves, kita sebenarnya switch on the lights. So bayangkan kita kan duduk dalam bilik gelap kan, mata kita, pupil kita ni, doktor cakap as a doctor lah, kita punya pupil sebenarnya dilated kan, sebab kita nak masukkan sebanyak-banyak cahaya. Tiba-tiba cerah je secara mengejut, mata kita tak sempat lagi nak constrict. Jadi kita rasa macam banyak sangat lampu masuk dalam cahaya, masuk dalam mata kita, and kita akan buat macam tu, kita automatically kita silau. Dan kemudian kita nampak lah, banyaknya sampah kat lantai tu, kat kapet tu pun, dan tengok pula, ya Allah, sawang punyalah banyak. So sometimes kita kena buat this slowly, and maybe you need to really know lah siapa dia orang yang kita boleh trust tu. Janganlah jangan sebab lepas dengar ni semua nak cerita dekat sockmate semua, dia yang itu lagi lah, especially when you are not yet in wholehearted living. And agaknya Dr. Har mungkin nak cakap untuk Aiman atau public figure ni, and we have seen that kan, popularity actually crush the person. Dia mungkin dia pergi ambil bahan-bahan terlarang, just to drown dia punya anxiety. Kau dah tahu dia not perfect, tapi dia punya fans nampak dia macam godly punya creature kan. Jadinya and of course you are under pressure to actually keep on performing kan. So kesian lah, I think
Yang tu dia agaknya kalau kita pula dalam konteks ni, kita cuba nak buat apa yang ialah kan para rasul, para nabi dulu buat. Iaitu ialah kan memberikan nasihat, kan memberikan bimbingan. Tapi Rasul memang selalu kata, aku tidak minta upah dari kamu. Upah aku hanyalah dari Allah tu. Dia kena macam tu. So bila aku minta upah dari kamu tu, dia tak dapatlah that authenticity yang macam yang Rasulullah dan para Nabi tu. Ya, jadi tapi of course lah macam mana pula, takkanlah kot yelah, especially kalau this is actually part of your income semua tu. I don't know. Dr. Har rasa mungkin that's another discussion. Ni ada Mirza, dia tanya juga macam mana untuk living wholeheartedly while constantly attempting to unattach ourselves from what the normal goals of people. Rumah besar kita, mahal, company besar. Padahal rasanya apa yang ada ni dah okay. Walaupun ada yang tak okay at times. Dr. cuba jawab sikit, Aiman. Ya, silakan. Okay, so this is expectation lah ya. Dr. Har rasa macam kita kena jelas tentang expectation kita. Satu, keduanya kita kena tahu apa keperluan dan apa pula keinginan dan kemahuan kita tu, desire kita. So expectation ni memang macam-macam lah kan manusia ni. Expectation dia, you will never be able to fulfill the expectation. Awal-awal lah sebabnya expectation manusia ni dia macam gawang gol yang asyik berubah je. You try to score ni, tengok you baru nak score dia dah alih dah dia punya gawang gol. So you end up macam trying to please people, meet their expectation, but then you will never be able to achieve that. Penat ya. Tu tadi tu. Then you rasa macam okay, you kena exhausted all the time, you kena anxious all the time, because that is actually productivity. Susah lah macam tu kan ya. Jadinya know your expectation ni lah. Dan Dr. selalu rasa expectation ni kan sebenarnya, jangan lupa ya Allah ada expectation kat kita. Jangan lupa apa yang Allah expect kat kita. Dia dah bagi kita semua yang ada. Yang kurang tak ada kan. So kita kena syukur dengan Allah. That's why itu yang brother Palestine dengan sisters Palestine kita, anak-anak Palestine ajar kita tu, macam mana pun dia still alhamdulillah ala kulli hal. Kan dia masih lagi berjubah begitu tu. Jadinya so itu meeting Allah punya expectation. And ni satulah, Allah tu cipta kita kan, Miza, Allah tahu sebenarnya Nur Miza ni is made up of apa. So his expectation on you is actually very realistic tau. And it's not difficult to fulfill. Sebabnya dia memang, Allah memang tahu. Dan kalau kita meet Allah punya expectation, orang lain punya expectation will be met juga. Jangan risaulah yang tu. Tapi kita sekarang sibuk sangat nak meet orang punya expectation. Dan Allah punya expectation kita tak peduli pun. Itu yang agaknya hidup kita ma'isyatan dhanka. Kita rasa sempit sangat ni. Now, yang satu lagi tu, apa yang ni tadi ni, rumah besar, kita mahal, nak company besar. Okay. Rumah besar tu, besar mana pun, kita memang duduk within this area ni lah juga kan. Kita bukannya rumah besar tu, satu rumah tu kita boleh duduk at one time, no. Kan? And finally, rumah kita yang kat dalam tanah tu nanti memang sempit sangat. Jadi, perlu ke rumah yang besar ni? Perlu ke kereta yang mahal dan mesti beli sekarang? Can you not, kalau peringkat awal, I do not know macam how old are you kan Mirza, tapi kalau misalnya kita baru macam baru nak start tu kan, Dr. Har dulu ingat lagi kan, tapi agaknya during my time the expectation wasn't macam sekarang lah. So duduk rumah sewa kan, and then beli kereta yang second hand dulu, lepas tu satu biji lah dulu kan, lepas tu lepas dah dapat jadi pakar tu beli satu lagi kereta. So kereta satu tu kereta baru, tapi satu lagi kereta tu second hand. Kan, lepas tu sewa dulu rumah kan sementara tu kita dah mulalah boleh start arrange kita punya financial status kita. Dan bila mungkin Dr. Har rasa 8 years into my family life tu baru boleh beli rumah satu kan, barulah boleh mengansur sikit. So kita agaknya kena be realistic lah kan. Apa orang kata tu,
Dia mesti dapat ni. I dengar dia baru ni ada orang 20 berapa? 27 agak duk susah hati, dia belum beli rumah, kawan dia semua dah beli rumah. Kan. Jadi itulah agaknya Man. Man ada nak respon apa-apa tu Mirza? Yeah, I've lived this. So apa yang Mirza sebut tu I can relate lah, because kahwin dulu sama macam Dr. Har juga. 1 month after graduation kahwin, tak ada kereta, tak ada rumah, duduk dengan mak mertua dulu 8 bulan, then baru sewa rumah. And then a few months after that beli kereta Myvi second hand, cash. Sebab yelah second hand taklah mahal sangat kan. So that was the start of the whole thing. And yes, datang suara-suara tu like kenapa ni, kenapa tu, kenapa ni, padahal dua-dua study overseas. So there's this sentiment yang berlaku around that time, definitely. And lebih-lebih lagi sekarang dengan industri kereta pun dah berubah macam smartphone kalau perasan kan. Ada je model baru. 20 years ago, company nak buat keluar a new model takes time. Sekarang almost every year ada kereta baru, right? And cakap pasal smartphone pula, ada smartphone baru. And even rumah pun sekarang bercambah-cambah. So you can see lah dia punya surrounding kan. So these young people yang baru nak up and coming ni is surrounded by all these things yang moving so fast. Dia rasa dia pun kena move fast juga. But here's the punchline. You have to first define your enough. So once you define this is enough, for now it's enough. So you'll be shield lah a bit daripada orang nak kata macam mana enough, you kena tambah ni. Maybe not for you, but for me it's enough. Kereta Myvi, it works. I can go from here to there, boleh pergi ceramah apa semua, it works. This is where I take Ryan home from the hospital. So it works, it's functional, it serves me well. Baru tahun ni jual kereta tu actually. So agak sedih jugalah. But dah tua dah kan. So it's time. Jadi liability pula kan kalau tak jual. Liability pula, exactly. Yeah, because dia punya maintenance lain macam. Aircon selalu rosak, biasalah kereta tua kan. So you have to define your enough. And kalau cakap pasal perkahwinan, it's between you and your wife lah. You define your enough. It's enough for us, good. Whatever people say, doesn't matter dah. Pasal we will live that life. If we live a life of enough, then that's when contentment happens lah. You rasa contented, you rasa happy apa semua. Obviously, enough can evolve over time. Maybe like you want to increase a bit. Tapi increase pun still dengan that idea of, okay, is this enough pula? Right? And I like, siapa Sheikh tu? I don't remember siapa yang cakap. I think it was Sheikh Hamzah Yusof kot yang cakap ni. Dia kata, we actually need to lower our lifestyle. Not increase it higher, dia kata. We need to actually lower our lifestyle, bukan naikkan lagi. Because to respond to this idea lah of it's never enough. Semua nak lebih. Kereta besar nak besar lagi, rumah besar nak besar lagi. So it's never enough kan. So if you live your life never enough, then kita sentiasa nak cuba fill that void lah. But the thing is that void can never be filled. Sebab once you cuba fill that one, another one appears. Kan macam hadis kata, bagilah anak Adam tu satu gunung emas, dia nak satu gunung lagi. Right? That's the pursuit of material gain. Dia takkan enough. Being somebody yang in business, yes. Dalam dunia business lagilah orang duk kata macam tak, you kena besarkan company, you kena ada banyak lagi staff, you kena expand lagi ke sana ke sini. I'm thinking as a business person, why should I? Because I'm okay with this. It's enough for me, right? I can do my work, I can reach my goal. So I don't need that, even though orang push you towards that direction. So again, courage. Dia datang balik kepada konsep yang sama. You have to be courageous to stand by your own definition of enough. Dan bukannya, sentiasa terasa nak ikut-ikut dengan apa yang orang kata is enough. Because it's weird kalau you, just fikir it's weird kalau you biar orang lain tentukan apa enough for you. It is as if orang tu suap you makan, tapi you dah kenyang. Tapi dia kata, no, makan lagi. Oh, tak kenyang lagi tu. Tak kenyang lagi. Padahal perut you yang rasa kan. Perut you yang rasa. You dah rasa kenyang. So tolaklah kata, dah cukup. Alhamdulillah, cukup. So, tapi orang yang tentukan, no, tak kenyang lagi tu, makan lagi. Tak kenyang lagi tu, makan lagi. Padahal perut dah rasa penuh. So, that's the idea here. So, your life mungkin dah penuh. Tapi orang dah kata, tak, kosong lagi, tambah lagi. And just like the body, if your life is bloated, it's not healthy lah.
So something to think about, and for me to ponder jugalah, dah badan dah naik dah kan. So I need to ponder upon that jugalah. But talking about life that's not enough ni, so you have to define your enough and to live by it, to live by it, regardless what people say. And definitely the bigger punchline would be, if Allah is happy with you, then what else do you need? Right? You dah Maybe yang penuhi tu dah apa yang Allah nak, everything's okay, so what else do you need? ada soalan Muhaimin ni. Apa contoh wholehearted living? Lepas tu macam mana nak tahu apa expectation Allah tu? Kaitan dengan apa yang Aiman cakap tadi lah kot. You want to take that one? Muhaimin baru masuk kot ni. Tapi tak apa, boleh bagi sikit contoh ataupun yang macam mana nak tahu expectation Allah tadi, Allah is pleased with you tu. Yes. Well, dia macam ni. If I ask you kan, apa yang mak you suka? Boleh jawab kan? Muhaimin mungkin boleh jawab kan, mak saya suka makan coklat, suka ni. Okay, macam mana you tahu Muhaimin? Well, sebab saya kenal mak saya. Exactly. Because you kenal mak you. So you boleh tahu mak suka apa. Right? Tak perlu nak tanya all the time kan? Pasal dah tahu dah kan? Because we know our mother enough to understand, oh mak suka ni, oh mak tak suka ni, mak tak suka ni. Similarly dengan Allah Subhanahu Wa Taala, the more we know Allah, right, the more we know apa yang dia nak sebenarnya, apa yang dia expect sebenarnya, apa yang dia tak suka sebenarnya. So if we rasa confused, Allah nak apa sebenarnya ni? Maybe the answer is we need to get to know Allah more. Maybe read more books about Him, maybe attend classes that teach you about Allah, attend more sharings that teach you about tentang Prophet Muhammad SAW, because he embodies what Allah wants. And so those things can help for you to understand apa yang Allah nak sebenarnya. So that's Allah punya expectation. And I can say, bandingkan apa yang Allah expect dengan apa yang manusia expect. Realistically, apa yang Allah expect lagi simple. Banding dengan apa yang 9 billion people expect from you, it always changes kan. Sekejap orang nak ni, sekejap orang nak tu. That's the nature of human beings. Tapi Allah expect the same thing saja. From the beginning of time, daripada Nabi Adam AS sampailah ke kita, Allah expect just the same thing saja. Never change. But kita yang berubah-ubah lah. And maybe that's what Shaitan's plan all along lah. Nak bagi kita, always lari daripada that one thing yang Allah minta. Aiman punya mikrofon kot muffle sikit tadi. Tapi okay. Okay, sekarang betul. So sorry. I think okay, tentang contoh tadi kita dah bagi kan. Ni Nur Ahmad ada tanya, maybe the last question ni kita. Saya sekarang dalam masalah yang timpa-timpa dalam urusan kerja. Lalu buat salah, buat saya makin down pula untuk kerja. Dia macam spiral down gitu ya. Saya dah buntu dah rasa nak quit kerja. Tapi kerana saya rasa kerja bantu growth saya. Ada tak advice for this situation? Right? Well, I don't know the details of your situation, Nur Ahmad, but I would say generally divide your situation into one of two categories. Number one, is it a category where it is like literally harming you, harming your mental health, harming your emotional well-being, being in that workplace? Ataupun it's another category that is challenging you to make you better. So dia ada dua benda berbeza. So I would recommend you to Google about this graph about stress and performance graph. I don't remember the name of the graph. Something. Tapi dia ada graph yang chart your stress and your performance, and there's actually a level of good stress yang you kena ada dalam apa jua keadaan, work, life, even marriage pun kena ada a good stress level, because that stress level tu actually push you to become better. Tapi up to a certain point sahaja. Up to a certain point. Kalau dah macam terlajak dah, stress tu dah overburdened, then it becomes backfire balik. Dia performance akan go down actually. Performance actually go down. Dia bukan increase. Dia bukannya like linear graph increase forever. The higher the stress, the higher the performance. No. But that's what some companies think. We have to push our workers. Push. Actually tak. You have to push them up to a certain point sahaja. And beyond that is dah tak optimal dah. So you can search about that graph. It's very well documented dah in the area of organizational psychology, dah ada dah benda ni. But for you,
kena bezakan lah. Is this like an area where it's literally harming my well-being, saya tak boleh function sampai ke tahap anxiety attack ke apa ke, tak boleh bernafas dengan elok ke, malam-malam nightmare ke, tak boleh nak have good relationship with anyone ke. Kalau dah sampai ke tahap tu, maybe you need to take a break, pause and get help. Tapi kalau dalam situasi yang kedua, iaitu performance, stress tu actually push you to become better, you can still function, tapi you rasa lah stress tu kan. Stress tu is not pleasant, but it push you to become better. And that's a situation where you actually want to be. You want to be in a challenging situation yang push you to learn new skill, to upgrade yourself in some way, tapi you can still function on a daily basis. So that's good. So yeah, bahagikanlah, is it A or B, and once you figure that out, boleh categorizekan, then you know what to do next lah. So that's what I would say. Agak technical soalan jawapan tu, because I'm thinking as a counselor, as a future counselor, I'm thinking like that lah to answer your question. Dr. Har mungkin nak tambah satu sikit lagi daripada yang Aiman cakap tu. So bila ada masalah bertimpa-timpa ni, dia macam belum habis satu dah datang lain gitu kan. So and then of course dia jadikan you pun macam Nur Ahmad pun rasa macam jadi tak confident sikit, and then makin banyak buat silap, and then ni lagi kan. So lama-lama macam dah jumpa dengan jalan buntu lah kan, kat situ buntu lah. So nak quit kerja saja. Aiman dah terangkan tadi how much does it impact you kalau sampai kepada kesan mental health yang signifikan. Itu tapi kena diagnose dengan profesional lah ya. Tapi kalau misalnya masih lagi boleh, Dr. Har kadang rasa kita ni memanglah kalau buat sesuatu kena ada feedback, kena ada maklum balas. Jadi maklum balas daripada majikan kita atau siapa yang bos kita tu sebenarnya sangat penting untuk memberi tahu kita punya performance tu macam mana. Of course kat sini ni maklum balas ni sangat penting, tapi ada orang bagi maklum balas tu lebih macam kritikan ya. Nur Ahmad, jadi macam kalau kritik tu kita rasa sakit lah. Tapi kalau memang itulah sebenarnya ya perkara yang kita kena perbaiki, bagi kita kena segera perbaiki ya. Sebab kalau tidak, dia akan memberikan persepsi kepada majikan kita ke atau superior kita ke, yang kita ni memang sebenarnya ni sangat problematik gitu. Yang bila kita dah problematik tu, dia pun apa yang kita buat semuanya dia tak apa setuju, dan dia jadi macam vicious cycle lah kan, dia jadi makin ni lah. So agaknya kalau boleh dapatkan bantuan juga daripada superior ke ataupun ya siapa yang di tempat kerja tu, katakanlah ya, saya sebenarnya macam akhir ni saya punya prestasi kerja menurun, sebab saya macam tak berapa faham apa agaknya yang dikendaki oleh saya untuk saya ni, macam tu contohnya. Tu pun sangat penting ya. Tapi kalau kita ni kebanyakannya kita anggap feedback daripada kita punya bos ke apa tu, dia macam satu kritikan personal untuk kita. Jadi kita pun dah tak sedar hati dah. Jadi kita dah dia ni memanglah kalau orang lain buat okey, aku buat dia macam tu. Jadi dia hanya akan makin lama makin kusut ya. Jadi advice Dr. Har kan, kena tadilah plug your courage. You memang rasa vulnerable, tapi kena jumpa your immediate boss ke siapa ke lah, kata macam mana saya nak improve ni, saya nampak macam lagi teruk, saya try lagi pula ya, tak memuaskan hati. I think this is important ya, sebabnya kebanyakan kita punya supervisor semua ni dia nak tolong, tapi kalau kita ni jenis yang yalah kan, kita vulnerable juga kan, kita tunjuk action aja kan, kita pula kata-kata kat dia sebenarnya tak suka kita, jadi lain lah pula kan. So okay. Ni ada satu lagi agaknya Man, kita komen yang ni sikit lah ya sebelum kita habiskan ni. Last one again. Tak kahwin lagi pun tanya dia. Apa orang kata, saya pun tak kisah dah. Sebab umur dah lanjut. So everybody walk their own journey in life. Yang ni Man, Dr. Har minggu depan ada satu perbincangan tertutup dengan tentang ni lah, ramai antara sisters kita yang mungkin belum berkahwin ya. And ramai juga yang kata tak apalah, tak kahwin langsung pun okey. And then ada yang mungkin sedih pula ya, sebab tak kahwin, seorang lain dah kahwin semua. So terus terang ya Faik,
persoalan jodoh ni sangat vulnerable sebenarnya. It makes you vulnerable. Sebab you tak boleh, yalah benda tu antara perkara yang di tangan Allah sebenarnya. Jadi cumanya jangan jangan tutup pintulah kepada perkahwinan. The person tu agaknya it's just there. Ada dah tu depan mata, tapi mungkin kadang kita tak perasan contohnya tapi kalau memang belum temu juga lagi, jadi tapi itulah, jangan compare. Jangan pula rasa rendah diri. Kalau ada orang tanya tak kahwin lagi ke, jawabnya mudah je kan, belum jodoh lagi ni. Kadang orang kata lah memilih sangat tu, katakan pilih tu kena juga, tapi setakat ni belum pula jumpa yang ni. InsyaAllah lah makcik ke doakanlah dan mungkin dalam kat sini itu sebab dalam peribahasa Melayu dia banyak yang bab kahwin ni pergi cari timba, ibarat sigai enau memanjat sigai. Aiman pernah dengar itu? Tak pernah dengar yang tu. Apa enau? Okay, enau ni dia macam palma dekat dalam hutan tu, yang dia ada buah enau tu kan. So dia ni selalu tinggi lah, dan orang asli dia akan guna sigai. Sigai ni batang buluh yang besar, tapi dia takikkan batang buluh tu ikut ruas tu. So dia jadi macam tangga. Itu namanya sigai. Selalunya sigai itulah yang kena memanjat enau tu. Tapi in this case, ibarat enau memanjat sigai, dia sama juga. Ibarat hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Yang tu pun ibarat tungguk rindukan bulan, bertepuk tangan sebelah tak akan berbunyi. Apa lagi? Bagaimana nanti buah tak jatuh, bagaimana menunggu bulan jatuh ke riba. Apa lagi? Tak tahu menari dikatakan lantai jongkang. Tapi nampak tema dia lebih kurang These are all vulnerability. These are Yes. all vulnerability. So, I just realize it, tema dia lebih kurang sahaja. jadi memang tak perfect. Kalau orang tanya, ada satu lagi bila tak dapat anak, itu pun make you very vulnerable juga. So yang selalu tak haraja kalau orang duk tanya, tak ada lagi ke anak kan, orang lain dah dapat anak 2-3, awak 2 juga lagi. Tu senang. Makcik, kalau saya ada anak hari ni, makcik boleh tolong jagakan? Tu diamlah dia. So dia punya cara-cara jugalah untuk berhadapan dengan ni kan. Tapi apapun sisters, brothers, kita wholehearted living ni, mungkin jawab sikit dengan Muhaimin tu kan, adalah satu kehidupan yang dia start dengan kita merasa bersyukur dengan apa yang Allah ada berikan kat kita. Segalanya ni dah cukup dah sebenarnya, alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita tak let go of 10 benda comparison, kita duk compare dengan orang, kita tak let go perfectionism, kita tak let go rasa kita rasa powerless, kita tak let go apa tadi Aiman, banyak juga lagi kan. So itu dan akhirnya Dr. Har rasa contohnya adalah kehidupan yang ajab al-amrul mu'min tadi. Ajaib kehidupan orang beriman ni, semuanya baik untuk dia kerana dia punya iman tu. Kalau dia diberikan nikmat, dia syukur, itu baik untuk dia. Dan bila dia diberikan ujian, dia sabar, itu juga baik untuk dia. To me, akhirnya dia hidup dia alhamdulillah saja. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmu shalihat. Apabila dia dapat nikmat, dia tadi siapa yang dapat kereta besar tadi, Mirza kan, Mirza dapat kereta besar, dah apa kereta yang ada ni, alhamdulillah ni. Tapi kalau kita diberikan ujian, macam brothers and sisters kita kat Palestin, dia sebut alhamdulillah ala kulli hal. Doktor terkesan sangat. Ada sekali tu macam interview dengan bapa seorang Syrian yang duduk dekat perkhemahan pelarian. Anak-anak dia kesejukan masa tu, memang makanan pun ni, tapi dia duk alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia boleh banyak cakap alhamdulillah ala kulli hal tu daripada complaining about dia punya life. Ya Allah kan, dia orang ni so kita ni malu dengan apa yang Allah ada ni berikan kat kita ni, kita tak dapat nak hidup wholeheartedly. Imagine, malahan agaknya orang yang dapat hidup wholeheartedly ni, Aiman, paradoksnya atau ironinya adalah mereka yang serba kekurangan agaknya. Kalau kita tengok social eksperimen kan, selalu orang yang nak share makanan dia tu adalah orang homeless tu.
Ya, Orang yang banyak kali nampak yang tu ya. Kat bila YouTube kan apa. minta kat orang takkan bagi. Orang yang lalu lalang sibuk tu. Tapi bila minta dekat yang homeless tu, dia akan bagi. Dia tak fail. Dia kata, kenapa? Why do you give your food? Because I know how it feels like to be hungry, kan? Ya. It's macam to extend that paradox juga. Orang yang tak ada apa-apa ni kan, they don't have a lot of dunia tau. But their heart is full. So you question juga, full of what actually? Because you tak ada apa-apa kat dunia ni kan. Maybe full of something that's not on this world kot. Kan, full of something yang can Mengharapkan actually Allah tadi feel tu. the heart. The only thing that can actually feel your heart tu is something that's not from this world lah. Bukan nak kata yang kita yang ada banyak benda ni buang semua benda, obviously. Kita kena syukur lah kan. But syukur itu, one part of it is to detach. Syukur tu detachment, where we say, Alhamdulillah saya ada benda ni, but I also know this is not mine. It can be taken anytime. So dari detachment kat situ could fill your heart juga, because you're not fill your heart with the thing itself, but you fill your heart with the gratitude that you are able to borrow that thing for a while. Termasuk juga anak, and rumah and so on kan. Allah allow you to borrow this for a while. You fill it up with that gratitude too, which is one of the thing yang we mentioned tonight kan. To fill your heart with that gratitude feeling too. InsyaAllah. Okay, dah 10.13, it's overtime, yang diorang tu semua nak tidur dah tu. So budak sekolah lah. Alhamdulillah, I think the discussion is dengan soalan-soalan yang ada tu ya. Malam ni meriah, Alhamdulillah, I like it. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada Putri kata, Alhamdulillah saya rasa lebih bersyukur after dengan sharing ni. Dia macam itulah kita ni, Surya, naik turun kan, tapi tak tahan selalu tanyakan kat diri, apa lagi yang kurang ni? Apa lagi yang kurang? Kadang kita rasa malu. Dan kita cakap satu type of malu tu kan, hayat tu apabila kita malu dengan Allah ni. Allah banyaknya dia bagi, sikitnya kita syukur. Macam mana ni? Malu sangat. Jadi mudah-mudahan kita akan sentiasa menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah yang tak boleh tak terkira ni, dan hidup dengan penuh ketenangan sebenarnya ya. Kalau diambil pun kita ridha, kan, kita doakan, kita berdoa dapat yang lebih baik. Kalau diberi nikmat pun kita sangat syukur, kan, dan kena lagi yang itulah, kita tahu expectation kita Allah pada kita adalah untuk kita bersyukur tu, untuk kita selalu sebut nama dia kan. Jangan sebut nama orang lain kan. Okay Aiman, okay Ryan nak cakap apa? Ryan dengan Yusof nak cakap apa-apa? Nah, cakap apa? Cakap bye-bye. Bye. Okay. Alright, besok Aiman don't forget ambil gambar. Dia kan masters punya convo ni, dia tak semacam undergrad Yeah, I notice. But it's okay, Mira ada, so I think that's more than enough. Masa masters atau PhD tu dia macam dia agaknya yang paling best tu yang first tu lah, kan. Anyway, ya, very proud of you. Mudah-mudahan lepas ni dapat teruskan lagi dan menjadi contoh kepada orang lain. So insyaAllah kita jumpa minggu depan, kita cakap tentang admitting mistake. Ni satu hal lagi lah. Dia kata hari ni Putri kata tak tahu kenapa Allah lorongkan dia untuk mudahkan dengan sharing dengan Dr Har dan Aiman. Okay, sudah doa semoga Allah merahmati hidup kalian. Amin. Amin. Okay, terima kasih for that generous doa ya Surya. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan ya Allah terima amal kita ni sebagai satu amal kebaktian. Okay, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.